washilizi watukufu wa lidaho la Mlenje FM uangalizi wanzani wa lidaho la Junior Web usiku leo rihonda na harmwe mipango mbali na bali hatu nasi ngarji hundao wamejana ambassadeur mzaman ambassadeur Ahmad Hamadi ikao do conseiller Hamuda wa directeur de douane makatianu wesa wandisa baramaji zinji kawandu wanisozishia harumwe la douane ya Moroni ikao ngarju sana ari hadisi mbabi harumwe baramaji iliyo harumwe la douane ya Moroni ama ngasina muda banu mabahazazi wa Komor haurambe opako ngwaonesao ya hukaya zebei harumwe la douane ya Moroni zihea no ngwaonesao ya hukaya yani ngarju hamba ngwalenseo ultimatum ya hukaya itsohale mkini ngwajunji harumwe la grevar kahanzari jue zenungu heli namna zenda au harumwe la douane ya Moroni haukanga zambishao ya ukema katiano ya douane isa ipanda kabisa zebei ili wa Komor wa benushiwa haundo le swalali Besho marhaba tijo tafadhali wangu wati shangazani wati hezane masera wachusizana makatsa shazendongo zambwa haupole hatartibu ile maraia waelewe zendongo zino namna za kanzi haukaya uladuani zebeika zijahea eshabunguzan lukumbi abunge ekale kumbili bunguza wamango hamba corruption yabo lazima ndo kana zinkarwa za hawa shangaye wozebei za sabuzi za nzoziliwa yeza kweli ye mafura yako otoni mwenyungu arwenyungu aba haya boju abona mndu jishangazo shaino ngoma masera ngoma masera ina mndu tsojitajini hadi sozina eza jirindi kabaja hezi wabe wala tuwani ekabala ukomande hindushi ushibala bonze jola douane wandu zisa yebeishi la shahafa bonze ushihudu haralinga ndujo wone sa facture ndujo hambo hanywani eka facture la huitowa facture yo jakaya kushidia na mutama pesa mashashi yujo kiruti amenji yujo kiri kwamba ndabo neli libemba bititi ola douane wandu renga bala ware mezisabu ulawana ne heli shehindushila yamba shilibi wa la douane yo wambo tindola wamhelele yo la douane tinde mudiri jimla directeur isho sharia shafoti wani ma député ukaya toli ya la bushini ngejoli kwa hindukadha toli ya la Dar es Salaam ngejoli kwa hindukadha yo kalkulewa ifanyiwa ngyo harme budget wala warumia usharia banu harma nsini nduka tena bazi yanza zangozo kawaida za sharia zianziwa halafu wandu wale mezi sabu yabo wajua inamna shehendusha ladi mushilibiwa esa ka ujirindi ngo komanda hindu bonze ujamba shehendushifuro bombili kwele hushiliana na mruhula haufanye mkarakara wewe amlo ukayali variali mfano haurobongo doshina to wambaye lazima ulimba vititi ngabo wandu ikao uhenda wambe mapesa ya shaule hindu mapesa menji ukangao na mapesa mkarakara na yandabo yanzo ya hosiwa yajo ka halali au ka abasa kututo bala mapesa yodatia harma banki hawabe hama pesa bonzera oje uzisokaini alandahu wandu watunda wajoma hali mapesa la yalahu izo zifu abongeza habari za douane zinu ngabo wandukao hale wadojo utuwezi nguza haubure wadojo unika wandukarwa wadojo ubihakumbi wajudo rongole wa kisiasa ya konteneri tola izo baha zifu ya milango ya hemi karakara ibalwa emadirisha ya balwa mkarakara katurafia hola douane hafupinda abunge zebeiza za sabuzi ziheya boju izo aladhimu wandu walive amjoto wa mfano batina vumbu wa mndu ngabu mndu yadoliba mapesa kasina maha hajaba hamlokange ladhimu libe mapesa kadha shamika sina maha ne jadoliba heli shajana ukabure ngambabi woni ka wandu wa sasa nkomi abangale kumbi lilo banu biloje ngabo wandu wakabanu wakawarengeza kumbi wakawarenga fedha wahila wedhulumu daula bahati honde la douane leo dukaya waziri wala douane mwananyasi Saidali Said Sheikhan yembu wala douane yasoma haziza la douane haundu bahati
Boya jabanu ya lamanga ya haja ya soma kajenda fanya hazi nyingwa chafanya hazi ya la duani hataha wasuli daraja ya director general mudiru jimla wa hela duani hajaba hange waziri yabo hatumhono mafurani ujuze ndongo hela hazo bahi boya kanisa ze hazi apare mudiri jimla wa nyumeni mwana nyasi kama bimis sefu amwambia ka hela duani heze amdiza rais azali geladhimu irekebeshiwa irejei harmaze kawaida za ladwani itilwa shiuno ikena shiba muwe juwe hime irengeze kwa manazaladi muharmansi yanzo ijipange irungu muheike hamade zeti zirwaji haukaya manga ikaurenge fakturu hifalakati kuifanya zanrabu ketulingana neze sabuzi yumungu fungwa munu hatu rezo ya ukaya nguja honjeza nguja uvunguza ujenda uno chef du canton officier d'état civil la mairie uvunguze maha kwende hula honjeza kwamba wo kanso irungu jani na bala ngo konto basha izo pia hunuzire de kawaida hizo ziziro Shehani Saidali Shehani ministre hatoa amri hamba ukaya he experience no ujizi wa hangu ne maarifa hangu hizo na unola duani le kumbika ngaza ulibi tolwa ngeladhimu rirejei bala yesheni rushifurali ngabiho shaka uhulo hata shijeba abo tundi ngeladhimu fani wao yezabili ngeladhimu ho fanyaza no hizo wazungu hamba rifanye banque de données linu balasi linu kuveti inu nyungu unu mtsunji ikao hena hindu shalabonze shahaja yebe yoivumu wanga tsungutu la bala harmu ordinateur kubalato liya na mjangaya kujamba kahula robo kume ngatumuanzi baba ola habali atoli hamanda ila jambara linne itilwa ngasina mezi 18 ishando mezi 18 barongo wandu bonze wajawani kwa fuho wakansi ngo na ordinateur hena hindu shajola duani reanzuani rea mali rea ngazija declaration afanywa watsungutu ya bali kindu kadashi jambo fulani ralikada wabihanyo mseto huo ezinduzo zitanganyiha baba heza jiri ekandu mwanzo wa juwe ukashindu shifurani ngabi wanduwa tsungore mabala iheza emayeni heza robo zile toli ya la mushini ujo hambara linne ula hambara litsana ula mbayihulo ara likumi ngasibihanyo vala wanduwa nyisawa ono ebenge tsungohe yangala dumwe toliyo ilivyo mdora likada hondara likada yonde la mashini de ambao ula wananezi sabu za tulabala yabo ezinduka zitaheziwa rirejei harma kisayansi ya sabuzi ya uhendu heli shahula hokaya hale ndujo bale fakturi haja shambi nuti hulu harali kadha she fakturi abaheza jirihindi wakati ngwambie ula uhulizo kaya sihema pesa shanzi fakturi kati ngushendu rahisi hau mike fakturi wakati ngoni kwa fakturi ya tuanzi ngwamba hindu yare matampo ujahunu janzi hazebe yuwanzao kusinyisinyi unikela duani vaila duani wazinga manyihe mapesa atawa mapesa yao yaone yareje yabaha wale kumbila hapo wadore ngazenkawa wasasanyiwa wakaudozi to wakotutongoni nkondovi geladhimu wareje wali bezebeza kuli abangela tushiliana netoke mapesa mliba waba hayanga mliba yale ya hibora zuma haulata leo shashinu sharinya shehansiwa geladhimu shilungwa ndio hamade pare afanywa bana mitsamihuli kuna jovira zichochoroni ngotsolunge pare ya nyongoha pare ba hanyongoha geladhimu ndo pia wailunge ngamwelewa ukaya mazoea na tabu wandu wazoea mbaza makumbi wazoea za ferizinu yonzi rohoreje haruma kawaida shola duani kabajahizo mbahindu zebei kazjenjeza zenushuru kazjenjeza shazero bineza lekumbi zibalwa ekobristion zilwa ngabo sharia na kawaida na tekniki za nyumeni ziheza zebei hela na dimuziliwa abongengare lewa ondolo olhabuna ezabili banque de données hiyo libalasi umtsunji ngo balo starabuo wakati mtwesha ya hamba fulani wenda ho manar libise fulani oyala muhoro na libise fulani nyingi warupia sawa la wananezindu o mahala zala ho ne bei kaondoza hapa kabati fent kabati mbu ukaungu ndo ziabi ezabili de compte de scanner ukaya hawanza wende wa commande nsohole ya basmati utijo hamba yala maji hawila sardini kudungana mundu yende ya tunde container wende humni kabahin hawe container bali wa hato dahoni bahiziwa
kubaliwa ni mndu hedabu wa hajamba kaya wale shilo balala majunia ne bala zilanda bwilalas ahonzaze mu hizo eskaneri kitilwa eskaneri ndi ukonsi harma ekran amangwanga lo cinema udo turuni udo pie buto wa turuni container ila wayangalia ezindu zilo haraka urambo shendu shilo wale kabati ujujo mbandari ya container hiyo eskaneri hiyo ikao umajwanrongo mabandrabo majibarabo ambao kaiminyiha rahaija kainstalewa izo zambwa kwa hiyo minyiha abura hakaja kamwenda ngiyo na taratibu za ushinda itunde container jana na mengo mitsanulera yabo faida muhimu yabo zihazinga zindo haraka yajiliwa nezindu za majilisi zido harme container za jabu mtsananza usome majilisi bojeni kana bloka enda to ushawo she container ngajuhangaliwa bala to wezindu ndiza wanzo yafanye magodoro banga sina mwananyasa alhamdulillah ufanye magodoro bana yajiliwa neze pordi ikaunde zifanye le godoro ngujozi to wara hase jabira soti pia ngaribero harma scanner kangari pashiao evalizinge tundo haya sisi ngaribero harma mwango ulo na electronic ritundo kanga sina ziruza hatori muzungoni yemane scanner tudo tundo za baridi hiyo ila duani ngo una dhamana ya hifadhi na utunda ina ndushinje hundani dhamana ya security national au kondo harma mipaka ya scanner ndio lazima tukajarunda sichi galazima scanner itunde batsinjie ziruza hatwari hu batsinjie bange batsinjie mabunduki suke zingio nkara kujujo urenga bunduki uyere mbuzaho bayendo manane mrushaha ya mfume abonyo tikudeta leo baje mabunduki urenge wende waehe kipuna kipungwa rumpira mrenge msebala mfume wangu izo pia zo jiri eziyao batsinjie mabunduki abakechuke zingio nkara shaizo ziruza hatwari scanner ndio muhimu hauharakifwa wafanya hazi ya ladwani hautunda batsinje hatu armwenzi hamwishiliano wa hatu na sinabonzi haukawondo wabehe zindu nezemeli ziwajiriwa zivahize zindu zehija ngazo ze container siye ziveze zifanyo hazi zemeli zidorenga ze container za hao mwenzendi zazo izo pia zihazi hizo zitsanganyika na ustarabu wa formation na utina na ilmu huitwani misomo yonge fanywa hauka eladwani ya leo sile ya jana ya leo ngazo ustarabu winji na taratibu zinji nganzo ila duani wanasema kirtasi ya internet ili ya transitaire ya kama ndo makirtasi ya yatia harma ordinateur ya skane ya besho la duani wafanya wamrejeze zendo zili kwa banki ula ulomanga yake sur yake na uhakikifu ke container ya heke jabulwa evalize heke jabulwa ezindu za heke zijatafanyiwa kadhalika uhibwa yeye ihungu tujo uliba he carte bleue yahe haukahanji harmwe city haune mapesa ya tulokandea la dunia liwa zeno mbizo kimangara abuge kangara nzori baki harmwe ubugu wa kihale ya kunga josinga banyiha alafu mjo wambia ukaya zinu ndongo za nyumeni satilwa za chongeza baha wando atie banque de données iyo le balasilo la tio staramu pia ubihanyu wao uchongeza mapesa ya njio la duani yenjeza harima rali 20 benjeza rali 6 hau rali 10 ule wanane mapesa jumla harima rali 20 benjeza rali 6 uonda rali 10 nyo yabo zebeika zijenjeza zenye shuru za uliva ezindu za labo nze kazijenjeza shezi volume ye jirma ya hezi za labo nze huja wizo habo wizi wazia ole kumbila zilo zebeiza galadhi muzazia mapesa yenjeza yabo waruwa wana nele kumbi yabo yende hala duani ya nyumeni ijuguze kawaida ritsahori zifanye nibonze no walo bonze wabehezi tuza hao mrula yao no mushini yao no manga yabehazibu katonda jiziba kola duani abeshole garla katonda bakia ekeze no mwezi fanyo haraka haustarabu haskane ri hazedo kupia yabaze no mwezi juhendani zakaya wala duani wenda wala duani kwa nadoenda yiho kuna doenda uhima bomo justa rumba sifanya ukimanga abunge ela duani gebadili upicha abunge hena mabadiliko yote ya bayanga rele wao ukayanga mashangazo show wandu wao wazambao ikawende jutunda wao
wangalezi sabu za hao ni mapesa wadoliwa wao ni mikarakara hao ngwajua weza kaujiro kwa jazalo leo ngone tofauti ila dunia ya jana abugani nti suala la directeur general ulio au kazi nugajoka na maudu kama si directeur general joka ujambe ukaya na mbihe 10 na rende scanner rilate ritsendele usoni ezinuziti rohoda duani haraka ishizino ndele kumbi hapo yakaya ya waziri ulio haelewa mikarakara hili fanywa hatuujizi wahe na hizo yasoma zikubaliwa ni madhamana serikali wa amrisha zinakozi tunanzia amma relewandu wafumbua le swala hilo amma banu wa ya martaba ya shikomori ya ukaya mkomori kanza reform monsieur le conseiller tskaanza ubehe wasuya haukazi nu reformu za nyumeni amma heli waonesa kabati be yahe hau yasiha amma zinu reformu za ndushinda wende harma undo na ntsianza wende usoni hujotekeleza je ilio wakazi wa ile wendo huli horinjia harma reformu na mngoni mwezendo ngonziro za hea harma mkomor de kahaja hambilwa ngarifanya ujaubesho ila de hakisha wahe mna uziro mbavi ya masuala amandilo banu yela duwani bansilo bahanu bakutia mapesa harma daula baya abunge daula kwa jujinda wa sasa yela duwani ikela duwani mbeo hama mapesa ila duwani tsobakange una dhamana dhamana ya handani utunda batsinje irusha hatwara ndani dhamana ya bili ndo ufanya zihazifanywa haraka zihazala duwani ile maranya walo gonzeni mrajibani bahendu ya bezei hunde ya rumie yasaidishiwa dhamana ya runde zema pesa zinuzinjie sha inge serikali wakaanza mapesa zitaratibu ngizo manga kangawe na shamba rekango niliweka kutulilima mruli vya ushuru ye nyumba ulala ubaishe hao hili vya ushuru zembuzine zembene zembo azoli vya ushuru na ngozi njizi ndio mahala wimisawe magari humjini mruli vya abunge bajumbi hatari tukadhalika ze biashara zifanywe mabareni yeshitsa hwao ngeladhimu uraia wa kweli unje harumashihitswa shaho wa komori rirambwe ukaya kabati zidofanyiwa kozitohenda usoni ekema raia wao kwa jazitendea kwa jazelewa yo munsi ngeladhimu hena mbulo harumwe akiba umabahazazi waelewe ukaya ze sharia wazifanya utilao ze sharia ngazifanya unedaula wo wazibungu shaho zibunga kwa jasasa nyo komiyo shangele wazoyo ukaya ngabuni dwamu ngabu kawaida wo wenge wakabonze kwangu wastarabu ngwajuwawe zifanyiha ubunze abunge utujwele wango seye de koko hangu mjini ujishia ukayaze bezi heo la duani kumruja ukomande bahindu yensinge toka ufapinda yo propaganda